আব্বু শোনো আম্মু শোনো চক সিলে দাও হাতে, পাঠশালাতে যাব না মা যাব নুরা। আল্লাহ আমাদের রব, তিনি আমাদের সব। আল্লাহর কোনো শরীক নেই, তার ইবাদত করি। তার হুকুম মেনে চলি, সফল জীবন গড়ি। বলো মুহাম্মদ। Allahu 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 Allah তারপর সে হলো সবাই নূর ছড়ানো চাঁদ। তারপরে আর এই আধারে আসবে না তো নবী। সবাই তারপরে আর এই আধারে আসবে না তো নবী। ভবিষ্যতে আলেম হব নিয়ত করেছি। পড়ালেখা আর কখনো দিব না তো জ্ঞান। আরবিও নয় শুধু বাংলাও নয়, ইংলিশও শুধু নয়, এক সিলেবাসেই সব একসাথে শিক্ষা দেয়া হয়। আরবিও নয় শুধু বাংলাও নয়, ইংলিশও শুধু নয়, এক সিলেবাসেই সব একসাথে শিক্ষা দেয়া হয়। একের ভেতরে সব পেতে হলে শিশুদের পাঠাবেন তা। जनाबे उमर की ललकार बनना है, सलाउद्दीन की यारो तुम्हें तलवार बनना है, तुम्हें उस्मान सल्तनत की एक शाहकार बनना है, तुम्हें लश्कर से उठना है, सिपह सालार बनना है। लब्बैक या इख्वतुना लब्बैक, القدس لنا لبيك، ये अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। लब्बैक या इख्वतुना लब्बैक, القدس लना लब्बैक, ये अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। वो जिसने इज़्ज़त ख़मर को भी मामूल कर डाला, वो जिसने क़ल्ब उम्मत को बड़ा बदहाल कर डाला, किसी का शाक है सीना, किसी के सर उड़ाया, किसी को नोच डाला और किसी के दर लटकाया। लब्बैक या इख्वतुना लब्बैक, القدس لنا لبيك، ये अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का।